صهیونیستان یلدوز عثمانова را در یهود ستیزاجویی ایبدار نمودند. آیا در آسیای مرکزی حضور نظامی ایالات متحده آمریکا ضرور است؟ مهاجرت مهنتی به روسیه توسط بلاروس. نمایندگان جماعت یهودیان بخارا در ایالات متحده و اسرائیل با پیام ویدیویی آوازخوان شناخته ازبک یلدوز عثمانова در رابطه با وضع در اطراف فلسطین با خشم مناسبت کردند. نمایندگان جماعت میگویند که عثمانова باید از مردم اسرائیل در خصوص اظهارات یهود ستیزاجویی خود عذرخواهی نماید. می نویسد آزادلیک. در مصاحبه با خبرنگاران بعضی از یهودیان دعوت کردند که یلدوز عثمانова را از عنوان هنرمند مردمی محروم نموده شود. İsraillikler, Yahudilerimiz bilsin ki. یادداشت میکنیم که 13 می یلدوز عثمانова در اینستاگرام خود به مناسبت فرارسی عید فطر پیام تبریکاتی فرستاد که در آن از رویدادهای فلسطین نیز یادآور شد. آوازخوان با مردم فلسطین اظهار همراهی کرد و گفت که اگر لازم آید آماده است برای فلسطین مبارزه برد. در خصوص مردم اسرائیل حرف میزنند. من آنها را همچون دولت قبول ندارم، زیرا آنها خوب میدانند که استیلاگرند. انسان در دوام عمر تنها یک مرتبه میمیرد. اگر ضرور آید مسلمانان فلسطین ما را دعوت کنند، ما برای جنگ حاضریم. بگذار یهودیان فکر نکنند که ما با خود آواره هستیم. اگر ضرور باشد ما متحد می شویم. فلسطینی ها قهرمان ما هستند. آنها این سرزمین را محافظت می کنند و برای آن مبارزه می برند، گفت یلدوز عثمانова در اینستاگرام خود. الکی در پیام دومی خود با زبان روسی آوازخوان از یهودیان تمام جهان طلب کرد که خونریزی را باز دارند و حداقل از مسلمانان برای آن کاری که صهیونیستان انجام دادند عذر بپرسند. Я так думаю. Мы, мусульмане, обижены, что каждый праздник вы нам устраиваете какую-то бомбежку там. جالبی دقت است که اداره روحانی مسلمانان ازبکستان در این باره تنها روز 20 می اظهارات داد. در آن از نگرانی های عمومی از حادثه های فلسطین اظهار نظر کرده. اینچنین ذکر کرده شده است که مسجد اقصی یکی از 3 مسجد مقدسی می باشد که در منبع های اسلامی ذکر شدند. جامعه بین المللی بارها ضرورت حل مسالمت آمیز مناقشه اسرائیل و فلسطین را طبق قانون‌های بین المللی تأکید کرده است، گفته می شود در اظهارات. Shu kunlarga yetkazganligiga shukronalar aytib, hayit namozini афганскому урегулированию и нашим. زمیر کابولوف نماینده مخصوص پرزیدنت روسیه در افغانستان در مصاحبه با روزنامه ایزوستیا گفت که تاجیکستان و ازبکستان پایگاه‌های نظامی آمریکا را در کشورهایشان جایگیر نمی‌کنند. تماس‌های ما با شریکان تاجیک و ازبک نشان می‌دهند که به آنها از طرف ایمع یگان مراجعت رسمی کرده نشده است. این یکم. دوم این است که آنها آشکار گفتند که این غیر امکان است. از این رو ما نباید با این مخصوصاً مقابلیت کنیم. شرح داد پیام The Wall Street Journal درباره منفعت ایمع در استقرار نیروها در این کشورها کابولوف. کابولوف افزود که تاجیکستان عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی است و چنین قرارها باید از جانب سازمان تصدیق کرده شوند. ازبکستان با روسیه شریکی استراتژی دارد. گذشته از این کشور قانونی را قبول کرد که تأسیس پایگاه‌های نظامی خارجی را در قلمرو کشور منع می‌کند. پس ما نباید در این باره از حد زیاد غمخواری کنیم، گفت او. Informed our nation that the United States military had begun strikes on terrorist training camps in Afghanistan. یادداشت می‌کنیم که طبق قرار جو بایدن سربازان آمریکایی تا 11 سپتامبر افغانستان را ترک خواهند کرد. در اول ماه می The Wall Street Journal خبر داد که تحلیلگران آمریکایی کشورهای آسیای مرکزی و خاورمیانه را همچون راه انتقال نیروها و تجهیزات از افغانستان بررسی می‌کنند.
қаблан вазири дифои Русия Сергей Шойгу аз таъсиси системаи муштараки дифои зидди ҳавоии Русия ва Тоҷикистон хабар дода буд. Ба гуфтаи Шойгу, ин тадбир барои баланд бардоштани эътимоднокии ҳифзи сарҳади давлатӣ дар фазои ҳавоӣ пешбинӣ шудааст. Мо лоиҳаи созишномаро дар бораи таъсиси системаи муштараки минтақавии мудофиаи зидди ҳавоии Федератсияи Русия ва Ҷумҳурии Тоҷикистон омода кардем. Ман пешниҳод мекунам ки ин созишнома дар поёни нишаст ба имзо расад, гуфт Шойгу рӯзи сешанбеи 27 апрел дар музокирот бо ҳамтои худ Шерали Мирзо дар Душанбе. Пообещав им что угодно можно обещать, потому что все-таки две... Коршиноси низомии Русия Лев Королков аз он хулосае бармеояд ки системаи муштараки дифои ҳавои Русия ва Тоҷикистон бо назардошти Толибон ҳамчун як рақиби эҳтимолӣ сохта намешавад. ин системаи муштарак ҳамчун як қисми камарбанди ояндаи дифои ҳавоӣ дар тамоми кишварҳои узви Созмони Паймони Амнияти Дастаҷамъӣ мебошад ва вазъ дар Афғонистон ба ин бевосита иртибот надорад. хуруҷи нерӯҳои НАТО интизор буд ва барои тафаввуқи кунунии Русияву Тоҷикистон ин танҳо як сабаби изофист. сухан дар бораи он меравад ки ин системаи дифои ҳавоӣ ба як системаи ҳамоҳангшудаи дифои канори ҷанубии Русия мебошад. эҳтимол тайёраҳо ба Толибон дастрасӣ гарданд, аммо ин дигар масъала. ин самт дар воқеъ аз ҷониби Русия пӯшонида нашудааст ва кишварҳои Осиёи Марказӣ барои Русия аз нуқтаи назари театри амалиётҳои ҳарбӣ заминаи баланде ки барои пешгирии ҳамлаи мушакӣ зарур аст. шарҳ медиҳад коршинос дар суҳбат бо рӯзноманигори Deutsche Welle. С удовлетворением отметить, что в течение года государства-члены УДКБ продолжили взаимодействовать в борьбе с терроризмом и оргпреступностью. Нозирон қайд мекунанд ки бо ин роҳ Русия бори дигар нишон медиҳад ки воқеан хоҷаин дар минтақаи Осиёи Марказӣ кист. бояд қайд кард ки Кремл чун анъана таҳдиди афғониро барои сафед кардани ҳузури низомии худ дар минтақа истифода мекунад ва хуруҷи нерӯҳои НАТО аз Афғонистон танҳо амалисозии ин нақшаро барои Русия осон мегардонад. С соблюдением согласованных сроков. Это особенно важно, учитывая, что угрозы нашей общей безопасности сохраняются, прежде всего в контексте ситуации, которая складывается в Афганистане в свете начавшегося или, по крайней мере, объявленного вывода войск США и НАТО из этой страны. муҳофизи ҳуқуқи муҳоҷирони тоҷик дар Русия Каримҷон Ёров видеонавореро нашр кард ки дар он гурӯҳи муҳоҷирони тоҷик талош мекунанд тавассути қаламрави ҷангалҳои Беларус ба қаламрави Русия бираванд. тавре ки шумо дар навор мебинед, баъзеи онҳо бо занону фарзандонашон аз байни ҷангал мегузаранд. фаъоли ҳуқуқи башар рӯзи 23 май гуфт ки дар марзи Беларус ва Русия тақрибан 10 муҳоҷири меҳнатӣ боздошт шуданд ва яке аз онҳо зодаи ноҳияи Фархори Тоҷикистон Бобоҷон Шайхов мебошад ки гирифтори бемории эпилепсия будааст ва ӯро дар беморхона бистарӣ намуданд. Два газели, которые наземным путем приехали, 42 или 43 человека, и из них их задержал ФСБ. чанде пеш фаъоли ҳуқуқи башар ба тамоми ҳамватанон бо дархост муроҷиат кард ки кӯшиш накунанд тавассути қаламрави Беларус ба Русия ворид шаванд, зеро чунин кӯшиш оқибатҳои вазнини ҳуқуқӣ то хориҷ кардан аз Федератсияи Русия ва манъи вуруд ба қаламрави Русияро дар назар дорад. нозирон қайд мекунанд ки чунин амалҳои тоҷикон ба вазъи хеле душвори иқтисодӣ дар кишвар ва гаронии нархи чиптаҳои парвозҳои мустақим ба Русия аз Тоҷикистон рабт доранд. ҳарчанд режими Тоҷикистон дар бораи муваффақиятҳо дар соҳаҳои гуногун аз ҷумла дар соҳаи иқтисод чӣ қадар карнай навозад, мушкилоти бекорӣ ҳамчунон яке аз мушкилоти асосии ҳалношудаи кишвар боқӣ мемонад. тоҷикон барои таъмини оилаҳояшон омодаанд ба хавфҳои гуногун даст бизананд. Якала ҷуфти тоҷикон да болои қавро